दर्शक बंधु आज आसी आरके श्रद्धा मालिका चैनल तरफ आज आम शिशुअनंद पीठे आज बस पंचसखा जुगर जो 600 वर्ष तले आम समाज को एक दिग्दर्शनमूलक भविष्यवाणी तथा आम समाजर केमती शृंखलित भाव में चलवा से जो पंचसखा माने रचना करते पंचसखा मानक मध्य जड़े शिशु अनंत दास तांकरी पीठरे आम आज बसीचु आम आज आसीचु सीधा बाबा सागर परशुराम दास बाबा सागर सीधा कथबार्ता हाँ पीठर महात्म्य विषय आम किसी पचारि बुझा। बाबा नमस्कार। आरके श्रद्धा चैनल को स्वागत करुँ। बाबा ये पीठर महात्म्य विषय आम किसी कौन आमर शिशुअनंद दास ये रही कि जीवन थिला से समाज को कौन दिग्दर्शन देते से विषय आमको किसी कह। अगम भाव जाने जशवंत गार कटा जंत जाने अमर आगत निगत अच्युत बलराम दास भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ ये पंचसखा ओडिशा पंचसखा अगम्य भाव जाने अगम्य कथा जशवंत दास गार कटा जंत्र ये गार आज गार विषय आज विश्व ये जंत्रटा कौन सी जाना तथ्य भी पाइपर ना कहीं ना गार कटा जंत्र जाने अंग एमती गार से काटुते से गार भितर आपणकर बहुत भविष्य कथा कही कि सी हूँ गोटे देवदेवी जी कि आम से अनुभव करना कि महापुरुष ईश्वरंत जिते सबुठ साधना कर जड़े भक्त लोखा बेले जी सी तार बहे गाई गाई था जो गाई जा अन्य बाड़ी जा पशि चाष खाईगला सी लोकटी जा अंधिया राजा निमापड़ा राजा सहित आलोचना कले कौन कर एमती गाई पशु तीर खाँ को तुम दंत दंत कर गाई लोक देखिए ना तू निजे जा देखी ना आउ लोक पठे अन्य लोक पठे जिता चाष नष्ट दंड दबा से महापुरुष मन कथार राजा लोक पठे गोटे जा चाष देखी चाष जमी पहुँची देखला बेलू कला छन मारुच कि गोटे किसी रही अच्छा देखी देखी आसिले राजा देखे प्रजा मन देखी राजा कहले चाष जमी ठीक अच्छे कौन नहीं आज्ञा सब कला छन लहड़ी मारुच आज्ञा हाँ भाग्य कथा काली कौन नष्ट हो आज कौन कला छन मारुच सी भी जी जहाँ नष्ट है सी भी देखुची सी ठीक से आम पीर खाँ को उद्धार कर आणिकी से महापुरुष रखिले रखा महापुरुष पीर खाँ कहला जब आज्ञा मुझे कौन आप सेवा करी मो जाति धर्मी तेणु मुझे आपको गोटे पढ़ा दूसरी जी से पढ़ाटा आपंकर पाखे ना कौन दू से जगटा मोर बोले पीर खा पाटना दूसरी नारे रे मत तू देना जब मत से पढ़ा दूँ पीर खाँ पाटना नारे से ना हूँ पीर खाँ पाटना देखिए पीर पीर खा जो जगह थी जो जगह से जगटा भी आगे बर्तमान से जगह जंगल ही पड़ी उधार हो पारे बर्तमान से गाँ लोक भी जानना जगह या आम गोटे कथा आम आज ये जो बसीचे ये जो साहाड़ा गछ सातटी अच्छी प्रभुंर ये जो किंवदंती कथा पचार जिते जंगलमय थी गदिया भालू जगह थी ये लोक जावासा करमती सरू जगह एपटे जावासा करते कि आम सीटू बहुत दूर डाकू बाबा बाबा डाकिले बाबा ये रोते बुढ़ा जड़े दिन कृष्ण रोते तेणु से दिन कृष्ण डाकिले आम बाबा हाँ मारे हरिबोल पकेबा मास माने एत डर लगता है
ଗଧିଆ ଭାଲୁଙ୍କୁ ମରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରକ୍ଷା ସେ ସମୟଟା କାହାଣୀ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି କିଛି ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଗାଦି ଗ୍ରାମରେ ଜାଣିଥିଲେ ଗାଦି ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି, ଲୋକ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ପଶି ପାରନ୍ତି ନା। ଏତେ କିଆ ଫୁଟା ମଧୁବାବା ଚାରିଛକ ସିଏ ଜଣେ ସାଧବ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ବନବାଳକୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଛି ମହାପୁରୁଷ ମଧୁବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସି ଦେଲେ କ'ଣ ନା ରେ ଦେଖେ ମୁଁ ବାଲିପାଟଣା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏମିତି କିଆ ହେଇ ରହିଛି, ଆଉ ଦେଖିବୁ ମୋର ସମାଧି ସେଇଠି, ଆଉ ଦେଖିବୁ କି ପଥର ଢାଙ୍କିଥିବ, 7ଟା ସାହାଡ଼ା ସେ ଢାଙ୍କି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଭୋର ଭୋର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଲିପାଟଣା। ବାଲିପାଟଣା ପହଞ୍ଚିକି ବାଲିପାଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେଇଲେ, ଗୋଟାଇ ପରେ ବସେଇ ବଂଶ ଲୋକ ଡାକିଲେ, ଗୋଟେ ମାରଣା ବଂଶର ଲୋକ ଡାକିଲେ, ସମସ୍ତେ ଡାକି ବସି ଗୋଟେ କିଆ ବୋଧେ ସଫା କଲେ। ସଫାସଫି କରିବା ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ ସମସ୍ତେ ନା କୋଉଠି, କାରଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗା ବର୍ଷ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଗଛ ହେଇଛି। ଖୋଜି 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 ସବୁ ବାବା ତିନୋଟି ପଥର ଏମିତି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ କଲେ। ଏଇ 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 ଯୋଉ ଗଛ 7ଟା ଅଛି ନା, ତା ଚାରିପଟେ ଗାର ମାରିଦେଲେ, ଚାରିପଟେ ସଫା କରି ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ଗଛ ପାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଳିନାଗ ତାକୁ ସେଠୁ କାଳିନାଗଟି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାର ହାତରେ ଚାଲିଲା, ଦେଖିଲା ଆସିଗଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରକ୍ଷକ ଯିଏ ସେ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ମୋର ତ ରହିଲା କାଳିନାଗଟି ସେଠୁ ତାର ଚାଲିଲା। ବାବା ବି ଅନୁଥାନ୍ତି ନାଗଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ଓଳିଆ କହିଲା ଯାଇକି ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାମ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବହି ଲେଖା ଥିବ, ଆମର ହେତୁଦ ଭାଗବତ, ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା, ତାପରେ ଆଖର ବଖାଣ, ତାପରେ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦ, ଏମିତି କେତୋଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁମ୍ବକ ମାଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେତୁଦ ଭାଗବତ କାରଣ ଏସବୁ ବହି ନା 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 ପିଠି ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ହେତୁଦ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ତତ୍ଵ। ମହାପୁରୁଷ ଶରୀରକୁ ଏମିତି କିଲିବି କରି ବୁଝିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ତ୍ରିରଥ କ'ଣ ଆଉ ତମ ୟା ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଟିକନିକ ପୁରା ବୁଝି, ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ଅବିରଳ ମାନେ ସେ ବହିକି ଦେଖିଲେ ମାନେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଶରୀରରେ କୋଉଠି କ'ଣ କିଏ 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 ଇଏ କିଏ ସବୁ ବୁଝି। କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆମର ଅନନ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ବାଣୀ? କଳିଯୁଗର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଳିଯୁଗର ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିଲେ, କରିବୁ 13କୁ 14 15 ଲାଗିବ ତ 7 17କୁ 18 ବୁଝି ସରୁ ସରୁ 20 ଯିବେ ଘର କରୁ 20 ଯିବେ ପୁରୀ ଯିବ କ୍ରମଶଃ ନିବୃତ୍ତ ହେବ 21 22 23 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 24 ଅଙ୍କଠାରୁ 20 ଗାଁ ନାହିଁ ଏକ ଗାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 23, ବର୍ତ୍ତମାନ 22 23 ଚାଲିଲା, 22 23 ଆସିବ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା 21 22 23 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, 24 ଅଙ୍କଠାରେ 20 ଗାଁ ନାହିଁ ଏକ ଗାଁ। କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଯାକ ହଉ ଚାଲିଛି, କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଭଣା କଟା, ବନ୍ୟା, ତାପରେ ବିପଦ ବି ଆସୁଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ଧ୍ୱଜା ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଯାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତା ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣଟା ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ରକ୍ଷାକୁ ହେଲେ ଏକାକ୍ଷରମ ମେଳା ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ, ଆଜ୍ଞା ପର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବେ ନିତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଯେତେ, ସେ ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ କେବେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ